إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يد ألقم واحد كاني دعاء الاستفتاح دين أعوذ كما بيجتون كرين ألقم واحد كي سورة الفاتحة سورة الفاتحة كما بيجتون حقيقة سورة الفاتحة كرين كيا قلنا ده ذكره نوت ده يتشين دعاء الاستفتاح أعوذ إن فرتما ألقم دعاء الاستفتاح فشما هيك دعاء الاستفتاح كي حرم من تكبيرها هم بيدقين كيا قلنا ذكر نوت كيا قلنا دعاء كيف ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم تفات ذكرتك من موضوعك دعاء الاستفتاح وقتك كيما وارد فائبه دين فقه المرين قتلين إمام مالك عليهوغا نوت مالكي مذهبغا دعاء الاستفتاح كيما كي مكروه كمان دين كما يقول تعالكم لنا إنجن دان أعوذ كيما إمام مالك عليهوغا مكروه سابقي إمام مالك تقولك إنما قتك نماذج فشن جهني الحمد لله رب العالمين سبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وارد حديثك أنس بن مالك رواكر بني أنس بن مالك بدالوني كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أنس بن مالك بدالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم بس أدي أبو بكر كفان بس أدي عمر كفان بس ميبي فلون نماذج فتوني الحمد لله رب العالمين إني إما الحمد لله رب العالمين كوريغا إبس ذكره كيوا بدال نواكما إمام مالكي مذهب علم ورد كوراكين إما حرم من تكبير عبيدين إمام مالك عليه قلناني سورة الفاتحة فشون فسورة الفاتحة فتاني إبيفلون عليه الحمد لله رب العالمين سبكي بسم الله الرحمن الرحيم مكي سورة الفاتحة جس أديكيت القرآن جس آية النون إمام مالك عليه ما كان سورة النمل آية جباي كمجس جمهور دكتور ما قلتها دعاء الاستفتاح كيوم أي مستحب كمان مندوب كمان أتى ما قلت أعوذ كيوم بس أي مندوب كمان أقول أعوذ كيوم فهمتان دعاء الاستفتاح كيوم أي حنفي مذهبك شافعي مذهبك أدي حنبلي مذهبك سنة بجنبه مستحب كمان مندوب كمان دين مزمانك علم رينجترين حديث علم أراهني فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني بدالوني دعاء الاستفتاح كيومكي إكما به قتم رسول الله إكفان قارهم أسفا وأمر ثابت فاوا كمك ميما إكمكي إكمتكا هرمين فرواتر وإكمر ركاتر وانجهن إكمك تين الشيخ ناصر الدين الألباني داربر مي ألقون ميجين قول فتك مؤلف الشيخ حسين العبايشة حسين العبايشة بدالوني الألباني قاريه قتمن دنمي مي එකම අභේගතුන් අමුර් සාබිත ෆාවේ තිය විදාලවනි ඒක ලුගවි මානාගතෝය නොත එනුගතකතෝය මානකි සවාලුග මුරාදකි එකම අභේගතුන් අමුර් සාබිත ෆාවේ ඒක මානකි ඊ වාජිබකම ගද කොඩාගෙන නතෝය අල්බානීගේ ජවාබකි තිමන්න වාජිබ් වේ එලෆ්ස් බේන නුකුරි වකිසාබ කට්ටකේ අල්බානී දැන් විදාලවනි ඊ තිමන්න එක ඉගේ ෆකානතේ එවස් ඉල්මරිය දුආ උල් ඉස්තිෆ්තාහ් කියුන් ඊ වාජිබකම ග විදාල ෆාවාති इंगोडे नुकन्न बे एमीमा एव्विस आइलमेर विदालो नुआ एच्चे बुनुमा मा खेरिगने उले मिहकम गातिमन नोमे अल्बानी विदालोने एमीमा अल्बानी इस शेख नासिर الدين अल्बानी इस दुआ इस्तिफ्ताह की वाजिब के काने लगे विदालो एकम के विदालोने एकमा बेगतुम आसफा अमरटका एको मेंबस फरवातिर वे एकम रकातिर वांजेने एकम के रसूलुल्लाह इकफान गारे हूं दुआ इस्तिफ्ताह वारद फबे صح खबर एता खबरको ثابت फबे دين دعاء الاستفتاح قلت رسول الله يكفان دعاء الاستفتاح يمكن نماذج فتمتك بدالوا رسول الله يكفان صلى الله عليه وسلم بدالوا دعاء نوت نماذج ام كوريغا اكليك فان بين فكر وذكر مي دعاء الاستفتاح قلت تفات الصيغات اسفا غوري اكترين حنفي مذهبا حنبلي مذهب علم اختيار كربني بيفرن غريوغا ام مولويتر لغما دعاء الاستفتاح قلت ام مولويتر لغما صيغاكي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك مي حنفي حنبلي مذهب علم اختيار شافعي مذهب اختيارك
هم أقول من بينهم كرا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. الشافعي مذهب عنه وري بدال واقع. كما اسمي صيغات كامل كركم بدال ما هي. إكلي فان سكيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم إتبامر صيغة بارد فابي. إيه كتيرة؟ الصيغة كي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. مي رسول الله كفان فرض نماذج كيوا بداروا دعاء الاستفتاح كتري دعاء كتري الدعاء. مي حديث مي دعاء بارد فوني أبو هريرة رواكر حديث قال أبو هريرة مي حديث رسول الله كفان قاله أقول من نقول كدبني أبو هريرة رسول الله كفان قاله صلى الله عليه وسلم أريقا مسوال دنوني إكليك فانو تكبير الإحرام إكليك فانو كيوا بدالو ديتريقا حنوهن يومغا إكليك فانو بدالوني كون إجتو إسوال كربو رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم أبو هريرة مي دعاء دس كدبن كمغس مي دعاء جمانة المكريقا إمي فرتمس دنوالم بين مهم تشكي إتباور صيغاي رسول الله كفان قارهم وارد فاوا إروكا ميهوريها صيغاين إفهارا بينو كرون أيكم مهم بينو كمنو كمهم إكا هوريها صيغاين إفهارا بينو كرون لازم ما فد حديث عاصفة كانه إنما أجمر بدال وانا إمر رغبة تكي إكي فهر إكي صيغات بينو كرمه دين ميهكو إكن هورين قرآن ما دكا إتباور صيغاتك إكل لاجن بينو كريس أي مسألة إنه إنما إمام بين ما ذكران ميهكو معموم الندي قدرتي إتباور صيغاين إكوجن دعاء الاستفتاح ما ديكورون أي يدرك ما قتنو دعنا مس أمم مولتون ما قتكي إكفار إك صيغة بينكم مريها صيغاتك بس أنا كرسول الله فان قالهم وارد ما دعاتك دعاتك مهوريها دعاتك بس بينكم إكفار إك دعاء بينكم ما أبو هريرة كبير رواية ما من حديث فلقى أسفا من دعاء رسول الله فان الله سبحانه وتعالى مدنوني اللهم باعد بيني وبين خطايا هذا بركر أسكنا كوي ميلايا كفافتك durkura bandeve ei irmacha ira hulangu durkurai fadaine irmacha hulangu durkurai fadain melaya kufaftaka durhel kuraba fandeve dan manani adim emme saf tahir em hudu kulage feran hadi hudura echetin saf konneve fadain melage faftakun saf koddeva tahir koddeva fandeve अनेकी साफ हुदु हेदुं सुदु फेरामे ए साफ कोन निमेरुगा मुन्नाने एगे एम्मे हुदुकं एम्मे उजालागतुगा फाळवा हम एफदे मेलागे कुफावतकु मेला ताहिर कद्दवा फांदेवे एही गतक दन्नाकम गोणमा हुदु कुलागे फेरामक नुवा एही कुलेगे फेरामेग्गा एकित साफ क बलालारगस पारेग्गा एगा हडियं हुरिकम गावेस फाळेन नुवाने एकम हुदु फेरामेग्गा हुदुर एव्वेसෙච්චේ हडिये किले एकले फाकम गावनम लेकिन रीत को फाळवाने एमा एफदा एचबस नेफदें साफ कोल्ले उनी हुदु फेरा साफ गतगा अलगुमेन हामले गंदाने एमा एफदें एव्वेस काला फाफे नोन फद गतका मेला फाफतकुम ताहिर करो फांदे दें मी दन्वनी اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد فيننا ادي गांडु फेनु ए उडुम मिफाबा गांडु फेन फिनी मूसमुगा गांडु को बस फेंफा पांच दंडानन गांडु फेनुन्ना अदि फिनी अलगमेंगे राजेगा साथी खास को फिनी मूसुगा नंदागा फिनी मूसमुगा फाबाने फिनी एदी अदि फेना तफातो विच एमा फेनुन्ना गांडु फेनुन्ना अदि फिनी मेलागे फाफता दन्नवा साफ को दे फांदेवे मी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्द नमातोगा बिदालवा दुआए दिन शाफी मज़हब के इल्मरिंग एक इख्तियार एक इमेननी वज्जहत वज्हिया लिल्लज़ी फतर अस्समावाति वल अर्द हनीफन मुस्लिमन वमा अना मिनल मुशरिकीन अल्लाह सुब्हानहु व तआला यम बिदन्नवनी मिअला उडा बिमा हेद्दवी रस्कनाग हदरत एकनांगे बोलमा केमंबगे हुरी मुस्लिमे गोतगा एकनांगिया कुरमतला एकनाग हदरतगा हुट्टी जईमे अदि मिअला की मुशरिके कमगा नुवमोए दमिदन्नोनी इन्न सलाती व नुसुकी महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन मेलागे हम कशोर मेलागे नमादा मेलागे हुरिहा अलकंतका अद मेलागे दिर हुरुंतका मरुंता
हम एकने माने के एत बार दिरुन तक लिबुन कम गावे सुरार दिरुन तक बेस अदे एत बार फार मरून बे फुर्स लिबुन कम गावे एमरून तक बेस दिरुन तक अदे मरून तक बनी कीर्त आलम तक हदाबर करवे आलम तक वरस कना अल्लाह सुब्हानहु व तआला शे एकना अंगे एबे शरीक नुए एई आरना एई मेला अमर वेगम बागोते अल्लाह सुब्हानहु व तआला शरीक नुकुरुम एई मेला अमर वेगम बागोते वाना अव्वलुल मुस्लिमीन अदे मेला अकी मुस्लिमुन गे एमे फरता मी हाय हदीस तवगा अदे के कुरान गा मी मेर मुबारद फनाने आस उन्नाने अव्वलुल मुस्लिमीन एमे फरता मुस्लिम मी मेर मु देंगना बस बरग गिना इल्मर दकडागनवनी दुआ अल इस्तिफ्ताह गतुम नमाज़ कियार कियानी वाना मिनल मुस्लिमीन आरनकी मुस्लिमों के तरीम वामिया की में इन्हें शेख नासिरुद्दीन अलबानी विदालवनी अदम फत के मुअल्लिफ हुसैन अबाइशा विदालवनी हकीकत का इम रंगली हम हदीस का वारद इफाफते वाना अव्वलुल मुस्लिमीन तमन्ने की इम फरता मुस्लिमाए मी फदे की में एक की तो ए फरता मुस्लिमे के एगमाने की तिमन्ना के कुरी मुस्लिमुन ने नुए तिमन्ना में इम फरता मुस्लिमे ए नो एक माने की अल्लाह सुब्हानहु व तआला केमन तरिवे इजाब दिनमुगा एम्मे फरतम अवस्वे गन्नानी तिमन्नाई एम्मे फरतम इसनगानी तिमन्नाई ए अव्वलुल मुस्लिमीन माने की ए एम्मेमा कीतना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहु व तआला मांगोने कुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन कलेक फानु विदालवाशे रहमान वंत मतिर मांग अल्लाह सुब्हानहु व तआला दरिकल वी नमा तिमन कलेक फानु बडागन माहुशी एम्मे फरतम अलकुम कराम मिहा कम गए अलगुम करा मिह गुतरे एम फरतम मिहा कम गए एमा बिताक माने की एकम एम फरतम इसनगा मिह कम गात में कले एक फान वडा के नाम में हमें बता मूसा अलैहि सलाम एकले एक फान विदालवानी व अना अव्वलुल मुमिनीन तुम कले एक फान के मुमिनुंगे एम फरतम मिहा एक माने की मूसा के फान के कुरी के मुमिनु नथी किनो मूसा के फान न की एम फरतम एकले एक फान कुरी के बस मुमिनु के नतीफा देन दुनिया में एम फरतम मुमिनु के मूसा के फान कम गा में डागती किनो एक माने की एम अल्लाह सुब्हानहु व तआला का अमर फुल तक इजाब दिबमुगा एम फरतम इस नगानी मेलाए मूसा के फाने दन्नोनी के अल्लाह सुब्हानहु व तआला एमा अलगम में कितने मिया को मिसाल कबना मेन के मिहम बीनवा एम फरतम तिमन्ना एकम करामिया के तिमन्ना वाण में एम फरतम एकम करामिया के तिमन्ना वाण में हकीकत के एम फरतम एकम करामिया के नसविदान एकम माने की एकम बोलेमुगा नोते एकम इजाब दिनमुगा तिमन्ना फहल लाइफ फहल नुकरान में एमा इमानागा मेननी वाना अव्वलुल मुस्लिमीन तिमन्ने की एम फरता मुस्लिमा एमा एम रंगलोगत की शेख नासिरुद्दीन अलबानी दालवगत का हम वाना अव्वलुल मुस्लिमीन एगोता बेन कुरान हदीस का वारद फावने से हैं एनुनी दिया रसूलुल्लाह इकफान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस एम फरता मुस्लिमीन नो सब के रसूलुल्लाह इकफान के कुरिन इस दुनिया बडागने हुरिहा नबियुना रसूलुल्लाह के मुस्लिम वे बेफुन तवाय मुमिनुन के मुस्लिम एनमे रसूलुल्लाह इकफान की उम्मत के एम फरता मुस्लिमा अधिक लेक फान की अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हदरतम अन अमर फुल तक बोलम मुगा एम फरतम इस नंगवा फराई एम एकलेक फान की एगोतुम एम फरतम मुस्लिम की एम अलगन में बस अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फरात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हदरतुम अन्ना अमर फुल तक बोलम मुगा अलगन में लाइफ फह नुकराने का मुगे वाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हदरत का मेमणी एम एगोतुम एम रंगली हम हदीस का आसफा सीगा वाना अव्वलुल मुस्लिमीन ए सीगा बेनुकरो कम इसमी अलगन में बेनुकरा हिसाब दे मी फाओगे साहब मी दुआ इस्तिफ्ताह में दुआ इस्तिफ्ताह गुलिगिन दा बेंगे बोए ए अल्लाहुम्मा अंतल मलिक ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक व बिहम्दिक हद्दा बरकर रस्कला की मलिक की बुढ़िया इच्छ मिलको गम्वा फरात की इब्रस कनागे फिवा एहिं इब्रस इलाह नुए सुब्हानक व बिहम्दिक इब्रस कनागे एकशेगे नुआ हुरिया कमकुं मुस्ताहिर व दुरी वडिगन्ने अदे इब्रस कनागे हम्द हक वगंवे अंत रब्बी व अना अब्दुका इब्रस कनागे की मेला हद्वाब करबी फराते मेलागे बेरी साहिबाए मेला अकी इब्रस कनागे अड़ाए ज़लमतु नफ्सी व अतरफ्तु बिदंबी फग़फिर ली दंबी जमीआ मेला का अमिल नफ्सन अनियाविर वजईमवे अदे मेला बेफा कुफ्फाफ तकामदगा इतराफ वजईमवे फहे मिलागे हुरिहा फाफतक फुस्वात बफांदे इन्नहु ला यग़फिरु ज़ुनूब इल्ला अंत यानी फाफा फुस्वा फरातिन इब्रस कनागे फेवानुए वहदिनी लिअहसन अल-अख़लाक़ अदि इम हेवगम्मा रिवति खुल्क़ मेला मगदक फांदे ला यहदी लिअहसनिहा इल्ला अंत इम रिवति अख़लाक़ मगदक फरातिन इब्रस कनागे फेवानुए
واصرف عني سيئها ادي اخلاق گتري نباغن وا صفت ميلا يا درهل كربا فانديبه لا يصرف عني سيئها الا انت ادي اي نبا اخلاق يوت نبا صفت ميلا دركرانه فراتن ابرسكنانگ فيوانوي لبيك وسعديك والخير كله في يديك لبيك وسعديك معنی کہ ابرسکلانگ گوالبما ابرسکلانگ امر فلا اجابه دیگه میرا حاضر بهریمه والخير كله في يديك هريها هيكم بني ابرسكلانگ اپلگے معنی کہ هريها هيكم ان فرات کی مصدر کی ابرسکلانگ والشر ليس اليك نباك من ابرسکلانگ کا نسبت نکرے ہٹے والمهدي من هديت تدمغ بفاوا ميحكي ابرسكلانگ تدمغ دكي فراتك والمهدى من هديت انا بك واليك تمن الاگ دمي هرما ديري هرمني ابرسكلانگ نعمتني ادي مي الاگ نمدي هرمني ابرسكلانگ حضرت شيء لا من جاء ولا من جاء منك الا اليك ابرسكلانگ كبين سلام بمتك فلاگن دانه فراتن ابرسكلانگ في واهم فراتن نوي انا ابرسكلانگ عذاب سلام بمتك دان اوتي وسم ابرسكلانگ حضرت شيء ابرسكلانگ رحمتن ادي ابرسكلانگ حضرت شيء مي الدعاء ادي تباركت وتعاليت ادي ابرسكلانگ ماتير وديگن بركا وديگن ما في موي استغفرك واتوب اليك ابرسكلانگ حضرت ميلا مغفرة ادي ابرسكلانگ حضرت ميلا توبه ومي مي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض نماز تو گيا ادي سنن نماز تو گا بدالوا دعاء الاستفتاح دين تمن دعاء الاستفتاح كما كورن دنيا الفتح حنبلي مذهبا حنفي مذهب علم اختار كربا دعاء الاستفتاح اي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك مي دعاء بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اوغنا مدسكدبا مي دعاء من الله سبحانه وتعالى ثناء منو ان دعاء تو هنان دعاء الله سبحانه وتعالى حضرته ادي كان دنوا فايكم مي سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ميغا نوتي هميكن الله سبحانه وتعالى ثناء اكلانگ تعريفا مدح دنافا انك الله سبحانه وتعالى كي اكلانگ ذات فلا لائق وگن نوا اكشيگن نوا هريها كمكم درهلودك ما متر مان الله كان ادي اكلانگ حمد حق وگن واكن ادي اكلانگ اسم فلو متيرگن واكن هريها هبك جي اصلكي الله سبحانه وتعالى كان اكلانگ متبركن ادي اكلانگ فيما الهكن واكن مي دعاء مي فعل كره وگندني اما مي حنفي مذهب حنبلي مذهب اختيار كره دعاء دم مي دعاء كي عمر غفانو اكلي غفانو الله رسول الله غفانو اريهم وارد فا دعاء ادي عمر غفانو اكلي غفانو خلافتك اكلي غفانو امام نماز كره وارغا ميستكنا دسكد متك مي دعاء ادو هركو عمر غفانو विदाल वाकम बनी ए सब के ए ميستكنا دعاء دسكد متك دين همغتن دعاء الاستفتاح غتن عن الدعاء كي الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا هذا الله اكبر كبيرا ام بڑ فرات كي الله سبحانه وتعالى معنی الله سبحانه وتعالى بڑ فرات نونان الله سبحانه وتعالى بڑوان هر من ميكاون گوا هوريا اچكبر مولي ميكاون برين ادي اين كاون تك بان مه هوريا كاون تك برين هم الله سبحانه وتعالى كي ام بڑ فراي ام ماتير فراي والحمد لله كثيرا الله سبحانه وتعالى جنا حمد وٹے وسبحان الله هذا الله سبحانه وتعالى کے کلام ذات فلا اكشي گنوا هوريها اچكم ادي كمكم درهل پڑگما ماتير مان الله ہے سبحان الله بكرة واصلا اد بكرة واصيلا بكرة اكي اي هندنو کے باگو تو اصيلا کی حویرو کے باگو تو اما می هندنو کے باگو تا حویرو کے باگو تو باگو تا گلواگن می ذکر اسفم میونی مي دعاء كي مي رسول الله يكفانو حاضر گا اكل يكفانو هن ويتنگا اصحاب بكلون ترين بيفلك بينكر بدعاء مي دعاء اصحاب بكلون ترين بيفلك بينكر رسول الله يكفان حديث الكربني عجبت لها فتحت لها ابواب السماء ما كلا يكفانو دعاء مد عجاب داگ النوم معنی کہ دعاء رنگلو کمامد تم كلا يكفانو حرام فلو داگ النوم دين بدالوني فتحت لها ابواب السماء ودوگ دورتن دعاء اتكا هلويگه هنگجه امام مسلم روا کروا حديث گمه رسول الله فان حديث الكروني هذا عن الدعاء كي دعاء الاستفتاح قدم بين عن الدعاء كي الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله سبحانه وتعالى حمده حمدك الله سبحانه وتعالى جنا گنا بگمبا ادي ايگا بركه لبگمبا
adi hewegen wa rangaluwegen wa hamdakum Allah subhanahu wa ta'ala hamdu hutte mi was rasulullah sallallahu alaihi wasallam hunnawi taniga mihaku beenun kuri دعاء الاستفتاح gotuga imam mi du'a guliga rasulullah hadith karabani laqad ra'aytu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha rasulullah hadith karabani temakale fana fenwida gate 12 malaika bekalun mi 12 malaika bekalun mi du'a ya guligen e du'a emme furtama udun ufullawani kom bekalakam ga veto 12 malaika bekalun awas wadagen wanikon ekmagen awas wadagen wada beri wadagen wanikon temakale fana fenwida gate 12 malaika bekalun mi awas wadagen befula kana befula ka wada jaswani yastabiquna musabaqa ad wada mi kurabani e befulun gitare kom befula ko to e du'a uda Allah subhanahu wa ta'ala ke hadratan ufallawani ehma mi misigene mi bara molwezergum wa mabigum wa du'a ka an du'a ki اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك هذا من دعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بينك روافاكم إمام بخاري مسلم رواكر حديثك وارد فدعاء بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض مكيت الله سبحانه وتعالى حمد كربني هذا بركرس كلاكو برس كلانge حمد هوتي برس كلانge ಉಡುತಕ ಅದಿ ಬಿಮುಗೆ ನೂರೆ ಉಡುತಕ ಅದಿ ಬಿಮುಗ ಅದಿ ಎಬಿಮುಗ ಉಡುತಕ ಅದಿ ಬಿಮುಗ ಅದಿ ಎ ಹುರಿಹಾ ತಂದನೆಗ ವಾಹಾ ಫರಾಜ್ ತಕೆಗೆ ನೂರೆ ಇಬ್ರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಹಮ್ದು ಹುಟ್ಟೆ ಇಬ್ರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಕಿ ಉಡಾ ಅದಿ ಬಿಂ ಹಿಫಹಟ್ಟವಾ ಸಾಬಿತು ಕರವಾ ಫರಾತೆ ಉಡಾ ಅದಿ ಬಿಮಾ ಅದಿ ಎ ತಂತಾಂಗ ವಾಹಾ ಎಚ್ಚಕ ಫರಾಜ್ ತಕೆ ಹಿಫಹಟ್ಟವಾ ಸಾಬಿತು ಕರವಾ ಫರಾತಕಿ ಇಬ್ರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಹಮ್ದು ಹುಟ್ಟೆ ಇಬ್ರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಉಡಾ ಅದಿ ಬಿಮುಗ ಉಡಾ ಬಿಮಾ ಅದಿ ಎತಂತಾಂಗ ವಾಹಾ ತಕೆಚ್ಚಕ ಎಚ್ಚಿಗೆ ಬೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ إبرس كلانge حمد هوت إبرس كلانge حقه أدي إبرس كلانge وعد فلكي حق وعدك إبرس كلانge بس فلكي حق بس فلك إبرس كلانge بدل كرنجه أدي كلانge ألتكم إبرس كلانge بدل كرون أي حق بدل كرمك إبرس كلانge حدوا فاسورك أي حقك أدي نارك أي حق أدي حقيقتك والساعة حق أدي قيامتك وس حقه أدي والنبيون حق نبي بيكل نكي بس حق أدي بيفنو النبي حقيقي تدمج ومحمد حق محمد كفانك حق اللهم لك أسلمت حدا بكرس كلاك إبرس كلانج ميالاك من تري بولا ما فيمه أدي إبرس كلانج ميالا وكيل كفيمه أدي إبرس كلانج ميالا إمام الجيمه أدي إبرس كلانج ميالا رجوع الجيمه مانك إبرس كلانج نهي كر بكند دوكفا إبرس كلانج ميالا رجوع الجيمه ميالا hanguramu kurakam gawanama mota dekolo irakam gawanama e ibras kalange adawat terina ibras kalange idukolo mihuna meala dekolo hada adawat wani ibras kalange kibe im wage edhure adi meala hukum kurmar ruhe hushi ibras kalange bawale bi hukum fulune ibras kalange almenge berim ateri alon hadwa bodkurba ballawa matir ma sahibaye almenge nimidiyum wani ibras kalange hadrat shay fa miala fa fusa fande miala ge iswediya fa fa adi fahum annam fa fa adi miala sirru ka fa fataka miala faal ka fa fataka adi miala ya nege ekmak ibras kalange miala bra mulad danodigamba fafataka mi huriya fafe miala fusa fande ham kashorong ibras kalange feshuminnati iswe wadigam waras kalange adi newminnati fase wadigam waras kalange ibras kalange miala ge ilahe ibras kalange fewa en ilaha kunwe adi ibras kalange menui bar milk wadigan nuwe adi adem ding
midannava du'a al-istiftah taki Rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam ekle ikfan reganuge namaz karbar no dam namaz karbar ka vidalwa du'a al-istiftah take enames almer vidalwani mi du'a al-istiftah taki mi ham fard namaz ta gaves kyun ha masalan du'a take masalan fard namaz ta gaves kyun ei masalan nune fard namaz ta gaves kyun ham ragal du'a take sabaki bain hadith ta mi algon mi danna mangula du'a tan asfawni bain hadith to asfawni dam namada gulge dannota deganu gan namada gulge enes bain hadith tawga fardu namaz tawga wes Rasulullah fan mi du'a ta bain flo karba ka man asfa bay ibn khazim marwa karba riwayat ga en asfa bay ma Sheikh Nasiruddin Albani is vidalwani fardu namaz tawga mi annani du'a ta bain kurmaki ei egot kabes manaka mennune adihim mashru'a kamake ade Rasulullah ektereng du'a ga Rasulullah fan idan Allah subhanahu wa ta'ala danoni اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى دنوني جبريل عليه السلام بري جبريل gefanu hadda bodkurbi jibril gefanu hadda bodkurbi jibril gefanu geberi raskala koy adi mikail gefanu hadda bodkurbi mikail geberi raskala koy adi israfil hadda bodkurbi israfil geberi raskala koy adi urtaka bin ufaddawi urtaka bin gebeti beri raskala koy adi ghaiba shahada ghaiba adi mihar hingamun da kantatta denodigan wa matir maras kala koy ibras kalange ki altukunge meduga emihu khilafa kan tawga hukum karbane matir ma farate fa haqqa meduga khilaf bayfawa kan tawga mafro ekan taka begato khilaf bayfawa kan tawga haqqa mialaya magdaka fandeve ibras kalange ibn fulum mialaya haqqa magdaka fandeve fa hamaka shorong ibras kalange magdakwani ಸೀದಾವೆಗಿನ ಮಾತದ ಮಗಕ್ಷೆ ಇಬ್ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎದುರುಗನ್ನವ ಫರಾತಕ ಸೀದಾವೆಗಿನ ಮಾತದ ಮಗ ಹಮಕ್ಷರು ಇಬ್ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ magdakawme ಅದು ಮಿತಾಂಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಫರ್ತನ್ ಫಟ್ಟನಿ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಗಫಾನ ಇಸ್ರಾ ಮೀಕಾಯಿಲ್ ಗಫಾನ ಇಸ್ರಾಫೀಲ್ ಗಫಾನ den urtaka bimge bereskanange ya Allah Rasulullah fan mi mukhatab karbani ikiben to Allah subhanahu wa ta'ala ga khalqata ngatarin arahun nabi khalqata ge wa Rasulullah fan mi gannawa mi dhikr karbani Jibril Mikail Israfil den adi ek fawga mi gannoni urtaka bimge wa ka den Rasulullah fan mi gannoni alimul ghaibi wa shahada ghaiba adi shahada denodi gumba matir maras kala koy ghaiba ki algom menna nufenna kantata shahada ki wagtun hinga munda kanata ehin gotaka dannawa kam ganama ghaibus adi shahada ki ham wagto hing munda kanta dannane faraten nonnane kirtman Allah subhanahu wa ta'ala fewa ghaibaki algammenge fahum anno ekantata adi ekantata ke nuwe ekanta denodugwane hamene kirta Allah subhanahu wa ta'ala den shahada ki mihar hing munda kanta hing munda wagto hing munda waraka den Allah subhanahu wa ta'ala denodugwan egota hingumunda kamen hingumunda warakan hingumunda gota ekame datun ekame denehurun ei shahadayaki ehima haqiqatuga ekames denodganna faratu ki Allah subhanahu wa ta'ala algum menna kan nengen algum menna mengeni hame kan algum mengi kurimatiga kamen hinga nimi diyama ehima mieduge ilmari udane scientist nun emihun ge holun takun algum menna emenge ebbes mihakan haqiqatuga neengekan algomena fenna fenuntaka ive adutabes mi ekantatta venimi diyama algomena fennani ves algomena adu iveni ves egotuka ves miyaku buna bahibes ena e buna wagutak nivene mehar misalaka algom dakkamunda wahaka tibefun comfortable taka wagutun adu ivegen dakama hifuluwana ekamaku haqiqatuga ei wagutun ive adenno algonnuge dulun algonnuge angan ebaka ebas nukunata kommes hindukole nagane rangalu ei fali sikuntagge fali minbaru baki warak kuda hindukole sikuntagge eta baakala bay ennes ekkala baakala baves nagane egotuko baakala ba nunaga hama waguta negene misalaka algon menna iru me fennani misalaka irostetan iru algon menna fennani haqiqatuga e mige amminat kurige iru engotaka danakam ganu algon menna gos mita mihar nukme iru balalafiya mihar algon menna efenna iru ei hawa mihinduge ire nu ei mige amminat kuriga iru hurigoi engotaka danakam gawanama mi ali daturkura durume mi duniyege em bar daturkura durumeneki ali daturkura durumenuga
algon menge bima irade terege rasta nagane amminat ema algon men irabbala lafiya algon men efenna iru ei mige amminat kurige iru mana mige amminat kuriga hunna iru algon men efennani ema mihindu mihida ka algon men ka ebisitte no fennane haqiqatu ama ekame benime dimu fennane egoto ka dannawan algon men inge hurachige sa mazige lefan infon kanata algon men dangalu algon men ibe adu fisari kuda hindukolen nagani adi haqiqatu ka adu awmobure ma kuda hindukolen nagani algon men doda salaka algon tibe from mifenna fenun ei eham warak kuda sukuntege eten million bakala bayge kuda hindukole faitwa fahun tibe from tibbagen algon fenani am tibe from algon fenani gota ehma haqiqatu ga mihara mihindu mihida hingunda kan tabes denorgen faratake kit Allah subhanahu wa ta'ala ehma rasulullah sallallahu alaihi wasallam kit Allah subhanahu wa ta'ala mukhatab karamuga mi muhim ibarat bayanu karaf minani aden du'a al-istitah gota rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayanu karwa ani gota ki ekle ekfanu فرتم ديها فار تكبير ودالون الله أكبر الله أكبر الله أكبر مين ديها فار تكبير ودالون إذا فوقا ديها فار حمد كرمو ويحمد 10 ديها فار الحمد لله الحمد لله الحمد لله إيه ودالوني إذا فوقا يسبح 10 ديها فار تسبيح ودالوني سبحان الله سبحان الله سبحان الله دين إذا فوقا يهلل 10 ديها فار تهليل لا إله إلا الله ديها فار ودالوني ديها فار ودالة فدين ويستغفر 10 ديها فار استغفار كرباني ديها فار استغفر الله استغفر الله استغفر الله مين ودالوني دين ايك فوق ودالوني اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني مفدين ديها فار ودالوني الله بكر اسكراكو ميلا فاف صافانديم ميلا تدمد دكا فانديم ميلا رود دبا فانديم ادي ميلا عافيه فرهم صحه دبا فانديم مين ديها فار ودالوني دين ايك فوق ودالوني اللهم اني اعوذ بك من الضيق يوم الحساب مهم بس ديفار ودالوني ودالوني أداب ركرس كلا كوي حساب جدوه هوجا قيام جدوه هوجا داتت كم ميرا إبرس كلا حضرة ركعت ركن أدمه مين ديفار ودالوني مي إجوي دين دعاء الاستفتاح قدر إجلاك فان بين كربا أنا قلت كي الله أكبر تيم فار ودالوني دم ودال فدم ودالوني الله ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ودالوني الله سبحانه وتعالى كي إفراد ملكو جبرياء أدي قدكم جبرياء أدي كبرياء جبرياء أدي عظمة جماتيركم جماكم جبرياء كم كسمي رسول الله كفان كرهم بارد فدعاء الاستفتاح تفاط صيغاته من كم صيغة بين كل يسرع الوان أدي مي صيغات الصيغة كلها فبين كل يس كن هو رجع نماذج كرار كرار الوان إنما جينا ميهم تكنت بيك إمامكم قابلين هو دعاء الاستفتاح ديكم كيون أي أدريكم واقعة النوم دين حقيقة إمام موليترم واقعة دعاء الاستفتاح تفاعل صيغاته تفاعل حالته بينكم وتفاعل نما إكفار إكسيغا بينكم إبس صيغا إهمالكم نلو إما تفاعل صيغاته أبدوس بينكم من ديون دين دعاء الاستفتاح فوق منني الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صارك أقولنا الله سبحانه وتعالى بانجوا قرآن كيوا كم جوانما أعوذ كيوا شر الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم باوال بكيرت القرآن جانغوني فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم كليك فانو قرآن كيوا بدال واكم جوانما لعن اللي بيجمع شيطان وكيبين ركعات ركن الله سبحانه وتعالى حضرة الدوداء النواشر شيطانك نباكم إنك نباكم نلفاكم إما إينا ديفانة نبيكم ركعات ربادات متكا الله سبحانه وتعالى حضرتن ركعات ركان كليك فانو إدبادات النواشة مين الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إبانجوا إما مين إنجوم كي مين حقيقة تقع أرمين أمين نفس أسفا إنجوم إما الإمام ابن حزم رحمه الله ظاهري مذهب جبيفله الإمام ابن حزم بدار واقعتك نماذج كنا كم ميهكوس إينا نماذج قرآن كيم كوريجا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيم أي هم فرض لكن ظاهري مذهب علم رنكي حقيقتك النص توجه بيرفش كمانة بربنا إسكندر بابي إنما ظاهري مذهبك حقيقتك فقهيتك هم برا فونكم بسنافة بيفرون حكم نروا بي بيرفش كلفظهم بيفرون حكم نروي كم قابس إيجا فقه باسم إكنوي حكمك قدس بنوي كنونا سابقي مي خاصة إمام ابن حزم كي فقه علم قارانه حديث علم قابس أرانه
ما إمامه إنما بس باي رأيوتن هنان ظاهري مذهب النسبة بعض إمام ابن حزم بس نسبة بعض باي رأيوتن كي علميرين إقولك بس رأيوتا إيه كم كبركم إيه أرانو لبا دوكل لبا فدر رأيوتك إنما بس إكالا مادو باي رأيوتن هوري كم كابس عام قلتك ظاهري مذهب के रायोता की हम अहम मذहब तो रायोता का एक ही गुण विगिंदा रायोता के तो मैं इब्न हज़्म गारी होगा नमाज होगा कुरान के मकबूली का अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अहम क्यों ऐ फर्द ये कि मैं तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला मंगवानी فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم कलेक फान कुरान के और दावा कम गवाना में अल्लाह सुब्हानहु व तआला हज़रतुम रकात लेकिन इदुडागन नवाशे शैतान لعن اللي بيجنبا ورحمة دور كريجنبا شيطان آجن وباكم ركعات لكن كليك فانهم هو الدواشه كيد الله سبحانه وتعالى حضرتهم إمام ميكا متكا ميوتي ظاهر مذهب جا محكم بناء فني فرض كم جا دين ابن حزم بدال واقتوكا مي فرض के नुबना मी हूँ एहदनी ए कुशे साबकी इब्न हज़्म विदालवा गोतुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला अमरुफुल करवमु एमरुफुल अल्लाह सुब्हानहु व तआला अमरुफुल करवमु एमरुफुला गुलिंग अहरमें ए वाजिब नूने बुनु ए कुरान नो सुन्नतुन दलील एकम लिबन नेन्म ए हम कनेलगिन कुशे ए फर्द अल्लाह सुब्हानहु व तआला कमका अमरु करबाफिया दिन ए अमरु कुरबि कंतन ए फर्द नूकमन अहरमेन्ना कुरान नो सुन्नतुन दलील लिबन नतिजिया दिन एकल अमरु करबिफावा कंतकन ए वाजिब नूने नो फर्द नूने बुनु ए हम कनेलगिन कुशे अमा इमाम इब्न हज़्म विदालवा गोतगा एमीमा इब्न हज़्म विदालवनी खास गोतगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी अमरुफुल करबनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुआ कुरमा आऊद की दुआ है अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी दुआ करने एकला हजरतुन रकात रकन होदमा ए शैतान आगे नुबाकम एमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी दुआ कर अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी अमर करने एकला के दुआ कुरमा मी दुआ का मी ननी शैतान आगे मकरवरी हिलतकुना एनगे रेवंतकु मिंजु कोद्दबु एदि दुआ दन्नवु एमा मी दुआ मी दन्नवन जहुं ए हम कनेलगे यकीन फर्द एमा शैतानाया दुरहेलिवुं शैतानाया किबे मिंजु सलाम बा मसेकुरुं ए हरमें मचंग ए फर्द एकं हरमें कुरन जेन मी फर्द की मामद हम एबस दमी को खिलाफ नवाने एम जिया कुरान के वाहिन दुगा अऊदु क्यों ए हम कनेलगे बगंदानी फर्द कमगा दिन इब्न सीरीन मोहम्मद इब्न सीरीन ताबई बेकले एकले फान की बे रिवायत गम वागतगा इब्न सीरीन नमाज के कम रकात गाविस अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम विदाल वाकम बने दिन इब्न जुरैज अता इब्न रबाह की बे रिवायत गम वागतगा कुरान के वा कम में फहरक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क्यों ऐ वाजिब है वरी नमाज गाविस नमाज गनूनस कुरान के वाक़ में फारक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क्यों ऐ इब्न जुरैज गारे होगा अता गारे होगा वाजिब है सब की अल्लाह सुब्हानहु व तआला महंगोनी फइदा क़रअतल कुरान कलेफान कुरान के वा विदाल वाकम गवानम कुरान के वा दालकम गवानम फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम शैतान आग नुबाकम लफाकम एनगे रेवंतकम मकरकम अल्लाह सुब्हानहु व तआला हदरतुम रकात रकम हो इदोडाग नवाशे कमेगस मिज़मान के अलमरे की तरह शेख नासिरुद्दीन अल्बानी वस्ते कडागन वनी अऊद क्यों ए वाजिब कमगा अदि अऊद क्यों दोकल्लुं ए वाजिब कमगा वादी वे एकम दोकलाफ कमगा वानमा एकम फाफर वाने कमगा नासिरुद्दीन अल्बानी के लीवुमगा आसफवनी दिन अगम मज़हब तक दायरगा इमाम मालिक करे होगा अऊज़ु क्यों ऐ मकरूह कमे कुरसनन फदे सब के इमाम मालिक करे होगा नमाज फटन जे मिदन नमाज का अऊज़ु क्यों ऐ मकरूह कमे इमाम मालिक करे होगा नमाज फटन जे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इमाम नमाज का इगत कबस अऊज़ु क्यों मन्ने ए सब के अनस इब्न मालिक रिवायत हदीस के लेखवान दावनी कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर व उमर यफ्ततिहून सलाता बिल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakr Khan Umar Khan namaz fatwa gawani alhamdulillah rabbil alamin inne anike surah al-Fatiha fatwani alhamdulillah rabbil alamin ni Anas ibn Malik rabba argument naqul kadba khabar den Hanafi madhab ga Shafi'i madhab ga Hanbali madhab ga a'udhu kiyun ay sunnate den sunnata ka bumaga huriya mi tin madhab ga ilmeren ebbasuda ganwa ekama kitab faharto kya warakato kemi ega khilaf dagnoni Hanafi madhab ga ilmeren dakuda ganwa gotuga namaduga a'udhu kiyani hamekani furtama rak'atuga surah al-Fatiha kiyamge kuriga du'a al-istiftah fawga furtama rak'atuga dewan rak'atuga timma rak'atuga hatan rak'atuga kiyumenne Shafi'i madhab Hanbali madhab ga ilmeren bidalwani kumme rak'atik gaves rak'atuge kurikolga a'udhu kiyun ay sunnatike ani kumme rak'atik gaves surah al-Fatiha kiyum kuriga a'udhu billahi minash shaitanir rajim kiyun ay sunnatike mandub kamike mustahab kamike Shafi'i madhab Hanbali madhab ilmeren dalwani den a'udhu kiyane gotametuga Shafi'i madhab Hanbali madhab khilaf danani Shafi'i madhab ga ilmeren dalwani a'udhu kiyane a'udhu billahi minash shaitanir rajim menne حملي مذهب عن مرم دالوني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بفدينه يسابك ميغبس رسول الله فان حديث فلقا وارد فاي دين أعوذ بهكتم بسنائرغا الإمام ابن كثير بدالوني نمادغا أعوذ كيمك مهم كما بهكتم الإمام ابن كثير بدالوني أي جمهور علم دكودا كنوا غتوغا أي مستحب كمك اكما أي واجب النونه එහෙම වාජිබ කරනවා තීවේ ඒ දුකල්ලාෆ් මිහා එකතුකස් ෆාෆරියන් වානේ මා ඉබ්න කතීර් විදාල්වනි ඉබ්න කතීර් වස්ෆුල් මේ ජුම්හූර් උලමා විදාල්වා ගතුක අඋදු කියුගේ මුස්තහබ් කමක එකමක් වාජිබ නුනේ එහෙම වාජිබ කරනවා තීවේ අඋදු කියුන් දුකල්ලාගේ ෆාෆරියන් වානේ දැන් ඉබ්න කතීර් විදාල්වනි අර්-රාසි අල්-ඉමාම් ෆඛරුද්දීන් රාසි ඉබ්න නක්ල් කරබේ අතා ඉබ්න අබී රබාහ්ගේ කිබයින් එකලෙක් ෆානුම් විදාල්වා කම නමාදුගා අඋදු කියුන් ඒ වාජිබකේ نماذج جالس أد نماذج بير جالس قرآن كي وكم فرق أعوذ كيون أي واجب كي كونس دينون فدين دين هم يقول الرازي نقول كربان ابن سيرين كبيمس ابن سيرين كبيمس ابن سيرين كبين الإمام رازي نقول كربان بس فلقا مناني ميهكو إينا عمرك إفار أعوذ كياف كم جوانما إينا تأتي واجب أداء في مي إمام رازي نقول كربان رايو مي كورين قالكم دينون واقع كم مسرك خلاف كم اسمي ابن كثير ما الرازي كبين نقل كربافا بس فلك دين الإمام رازي مي عطاء بس فلان عطاء مي بدالوني عطاء بن أبي رباح بدالوني نماذ جاوس هذا نماذ بير جاوس قرآن كواكم جاونم أعوذ كيون واجبك بس فلا إمام الرازي مي دليل هودوني هودوار كليفان بدالوني إمام رازي بدالوني كيت القرآن جا أسفا ما بس فل فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بتاعك استعذ كليك فانو ركعتك هود دواشه الله سبحانه وتعالى حضرتهم ركعتك هو الدواشي مي أمرك إما أمرك باتيوه فقه المرين أصول فقه المرين بدالواني عام وقتك أمرك كما كان أمرك آسيا أصل حقيقتك إيواني أمر كرون كنتم أناني واجب قتك دين واجب إكهر القرآن قرينا نانكم قوانما الله سبحانه وتعالى فكيت القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان أمرك جيا دين أمر كرون كنت واجب كمون إكهر كو در القرآن إيه قرينا إيه هيك नानकम गावानमा एकल अमर कुरान कंतवाणी वाजिब एगुतका එහෙනම් එගොතුන් මේ ෆස්තයිද් මති අමර කරබාව රකාතරකම් හොද්දවාෂේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා හදරත රකාතරකම් එදුඩා ගන්න වාෂේ එහෙනම් මියති අමර දැන් මේ අමර ෆුල් වාජිබ එකහර කුරාන කරීනායි නදීතිවේ අතා ඉබ්න අබී රබාහගේ බස් ෆලන් එබා හුජ්ජ ලිබිගන්දේ එහෙනම් ඒ අමර ෆුල් කම ගාවාතිවේ අමර ෆුලුන් ආල්ගන් මෙන්න බෙලවේනේ අමර කුරාන කන්තන් එයි වාජිබ කමගා دين عليكم كي رازي بدالواني عطاء بن أبي رباح के बसफला बाकी वाजिब कमा बाहर ले अने कम की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबदस एकंत कुरबी एगत को बस अऊद क्यों दो क्वेश्चन नुलबा कुरान के वाविदाल आयरगा एमा रसूल अल्लाह खान दायमी गत एकं कुरबुम बस दलील कम गा नहुमनस एकला कुरिम मिलिबुन दलील एव बाहर लिबिदे नी एकम की अने कम की अऊद की أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيوم شيطانا كبين سلام باكانتا ما شيطانا كبين سلام بون اي واجبه شيطانا كبين سلام بون اي واجبه كمغا وانما شيطانا كبين سلام متك كورن كانت كورن واجب وانا في قرن بدالوني ما لا يتم الواجب الا به فواجب في قرن بدالون هرا اجمل بس مثلا اي
එකම කානුලා වාජිබේ ෆුරිහමනු මෙගෙන් නොදා කන්ත කුරුන් ඒ වානි වාජිබ කෂේ සලක වුදු කුරුන් අල්ගම් මෙන්නක වාජිබෙන් ෆර්දන් එගොත් කවස් එකම නමාዝ අල්ගම් මෙන්න මත ෆර්දු රේකා දවල් ෆස් නමාද බොවේ වුදු කුරුන් අල්ගම් මෙන්නක උමරුන් එෆාරස් වුදු කුරුන් වාජිබෙන් باقي دوالك افار هتر فار فصفار وضوء كرم واجب انه ما كفارس عمرن فارس وضوء كراش كنانغوا එකමකු නමාజ్ ෆස් නමාද එබේ වාජිබ කරවාෆා දැන් නමාද කුරාකම ගවානම වුදු කුරාෂ එබේ අංගවාෆා ඉදා කුම්තුම් ඉල සලාති ෆක්සිලු වුජුහකුම් වයිදිකුම් لكن නමාද සහහ නුවේ වුදු අනුලා කරවේ නමාදේ එම නමාද වුදු අනුලා සහහ නුවා තීවේ වුදු එබ කරන්ජේ එම වුදු කි වාජිබේ එම වුදු ඒගේ ධාතුක වාජිබයෙන් දනි කිනු එකම නමාද යනුලා සහහ නුවා තීවේ වුදු වාජිබයෙන් දනි එහෙම අන්මර මිදාවනි ඒච්චක අනුලා වාජිබේ ෆුරිහමගෙන් නුදා කොමෙච්චකි වාජිබේකේ වුදු අනුලා නමාද ෆුරිහමගෙන් නුදේ එහෙම නමාද ඒ වාජිබේ නමාද ෆුරිහම කරමටක උලු කරන බජේ එහෙම බජා වුදු වාජිබේ අමේකත ෂයිතානාකේ බෙන් සලාම බෙගතුම් වාජිබු ෂයිතානාකේ බෙන් අහරමන් රකාතරක එදිගෙන් නුනේ එනකෙම සලාම් වේකනේ ෂයිතානාකේ බෙන් රකාතරක අල්ලාහ්ගේ හදරතුන් එදිගෙන් නුනේ ෂයිතානාකේ බෙන් සලාම් වේකනේ එහෙම බජා අල්ලාහ්ගේ හදරතුන් ෂයිතානාකේ බෙන් සලාම් මුන් එදි දෙන්නමුන් ඒවානි වාජිබක එමෙ එකතුම් වෙස් ආවුදුකෙම් වාජිබේකෙන් බදේ දැන් බයින් අයිනුවරින් විදාල වේ මේ බරම් මදු අයිනුවරින්ගේ බස් ෆලෙන් මේ කොන් අයිනුවරි වකීල් මරේක නිස්බත වෙස්න කරවා ඉබ්න කතීර් දාලනේ බයි මීහුන්ගේ ගාතුග අවුදු කියුන් අයි අමරිකන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වාජිබකේ ඒ මියෝනි ෆස්තයිද් කලේක ෆානු ඉස්තිආදා කරබාෂ කලේක ෆානු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හදුරුන රකාතරක දොඩාන වාෂේ මිතාංග මුමිනුන්න මේ කන් ෆිඅල් ඔති ජම්අගේ ගොත ගේනු හැමකනේ ضمير آسوتي رسول الله كفانا مخاطب كروي ضمير يقولك إما رسول الله كفانا إكاني أي باجبك أنا بس مي ورم مدو إكاري مي هيك منفون نرايه يقولك بس جينا أنمرينج تايد لفارا ينو نكمل بس إمام مالك أريوكا فرض نماتوكا يقولك بس أعوذ كيمنه إنما بس إمام مالك البدالواني روض موكي ري ألكم كرا نماتوكا نوت تراويح نماتوكا एक फुर्तम रेगा रमदान होगे फुर्तम रे कुरा तरावीह नमादुगा नोत रे अलकम कुरमटा कुरवे नमादुगा एगे फुर्तम नमादुगा आउद क्यों आउद क्यों ए एदवेगम वाकम के मी इब्न कसीर इमाम मालिक में दुआ करवा फाउस कमगस आउद की हकीकतुगा इब्न कसीर विदालो ने ई अंगे लिबे तहारत के साफ ताहिर कम के सब के अंगे अलगम में हुतुर बस्त बेनो कफा दगु हदाफा गैब बुनफा बाइफार दगोडो में सिंगाफान एवता कांत बेनो कफास मेवनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला कलाम फुल केमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला कलाम फुल केम कुरी अलगम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला हदरतु मिरकात के एदनी शैतान के बैंक एदनी मी दुलुम बेर करे लफ्ज ताकुम एमा अलगम में गे मी कुरिन अलगम में आगा नकुमेगन दिया बस्त मुलिन अंगै फिलवा ला कहाला एमा इब्न कसीर विदालवनी अऊदकी मी अंगे लिबे तहारतके दिन अडी अऊदगे मुहिम अनेकमकी अलगन में अऊद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कियागे अलगन में रकाते एदनी शैतान आके शैतान कौन शैतान तो इंसिंगे शैतान नन्नु जिन्निंगे शैतान के बे अलगन में अदावतिर मोनी देबेकन एब्बेकी फालुग तिबि अदावतिर तके अनब्बेकी सिर्रुग वंगनावेगन तिबि अदावतिर तके फालुग मी उळे अदावतिर नकी मी इंसी शैतान अंत माने काफरुन्ना मुनाफिकुना मिस्मिहुम वंगनावेगन मी उळे अदावतिर नकी मी उळे जिन्निंगे शैतान अंत एमी में अजमेर विदावन इब्न कसीर विदालवनी ابن كثير دار هي بسفله فمن قتله العدو الظاهري كان شهيدا مفالو ميوله عداوه ريا اس الغم من تري ميهك مرالا فيها ميهك واني شهيدك انا الغم كافر الغم من دشمن حربي كافر الغم نا ايدكو عداوه الله سبحانه وتعالى ايمان نوا الغم نا ايدكو عداوه كافر ان اس الغم من تري ميهك مرالا فيها مرا ليون مؤمن ميها من گنداني شهيدك එම ෆාලු කම්බොඩු අදාවත්‍රියා මියක මරාලාෆියා මරාලොන මියකි ශහීදේ එකමක වංගනාවගේ මියෝලේ අදු ආස් මරාලාෆියා කියන තෝනේ ඔමන් qatalahu al-adu al-batini kana faridan එකමක මිය වංගනාවගේ මියෝලේ අල්ගන් මෙන්ගේ අදාවත්‍රියන්ගේ මියක ආස් අල්ගන් මෙන්ගේ මියක මරාලාෆියා ඒ මර දෙවුණු මරා ලෙවුණු මුමිනු මියා වෙගෙන්දානි අල්ලාහුගේ රහමතුන් දුරු කරවෙගෙන් වා මියක එකීවෙගෙන් තෝන එක්කල Allah subhanahu wa ta'ala agummen abay angwafa amur korwafa mi faaluga agummen fennan unna adawatirna jihad kuran emi una angra mes kuran ekamuge bar debbafa ade bar agummen hodan amur korwafa sebay wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin amma agummen
emihunna hangram kurumattaka Allah subhanahu wa ta'ala dushmana hangram kurumattaka bar hodam wesaba angwafa hangram kurum wesaba angwafa hangram kurana gotta wesaba angwafa ehma hangrama galgum marujja e shahide den niule banganavegen ule algum menga adavetterin mi shaytanuna emihunna hangram kurumge baren Allah subhanahu wa ta'ala algum menka nudebba efrata emihun algum menna Allah subhanahu wa ta'ala nos dakkawa ekonok emihunna algom menga badakkawa ema emihunna hanga kurumge baren algom men ne ema emihu ka algom marwajia algom men Allah rahmatun durkuringa miyekam ga himene ganda niki bento I algom men eben emihu ke salam bana magudakkafa I Allah ga hadartu rakatra kan edum Allah ga hadartu rakatra kan edunima den emihunna ka algom na hisab kan nuforane ekemok mi rakatra kan edum algom men dukalli Allah ga hadartu rakatra kan edum hinay libun algom men dukalli muge sabun ekkala shaytanun as algom men macca veriveganani algom men marala fi algom men mi Allah rahmatun durkuringa dani kimento ekkala Allah subhanahu wa ta'ala dekki mauga algom men nuhifitiwe Allah ga hadartu rakatrika nohoditive ekkala ga himayan algom men libi nugatitive ema mi shaytanun as algom men marala fi Allah ga rahmatun algom men durkurani sabaki kit Allah iman mege ekkala kimotering ule mihuna sabaka mi shaytanun nanane egodkas nanane Allah subhanahu wa ta'ala ka awliyain ibis bare nuforwane mihunnaka ekama ka algom men nubama ka ikhtiyar bunge emauga ka siyar wegen gemigen dahindu ekkala shaytanun as algom men wache berebenani emma ehinduga e shaytanun algom men marala fi algom men wane mi rahmatun durkuranga mihkom ga den ibn kathir dalani waman ghalabahu al-adu adh-dhahiri kana ma'juran algom men gitere miyaka mi zahiri mi faaluga fenna adawaterina kura hangaga wata mihuna mi kurimatra tawga algom men gitere mi balivejjiya e baliwum wesiminen dani ekamuga sabun dharma libe baliwum ekamuga manik algom men balivies ad gadave jias dharma na ekam baliwum wes dharma boy ekamak mi batini adawaterina algom men nufenna wanganawege mitwe shaytanu jinninge shaytanuna algom men kurve hangramega wata mihuna algom men kurmatla muga algom men indajegen dei balivi emeje algom men wane kineto kana maftunan aw mawzura emejega e baliwa mihek meneni fitna veregam wa ekamuga laki fitna hushal fa mi kam ga nota ena himinani fa fa libigam ba mi kam ga sabki ehim bismani hama Allah subhanahu wa ta'ala ga magdu kollafa ekala nuba magun dative Allah subhanahu wa ta'ala ga magdu kafa ekala grohod ganwa goitta dukafa ekala amur karaba algumma fardu kare wajib ta handana talafa algummenna nahi karbi kufafattaw getere badganegen diyama shaytanun asal gummen bala sawar wegen kona sawar wegen algummen inda jasalani ehima ihalatuga algummen faafirwana ikivegen to e faafiri shaytana ge dashan algummen ge shaytana ge mag algummen ikhtiyar kurima ehima algummen faafirwani ya khilafa mi faaluga fennam mi hunna adawitirna algummen kura hangam tawga balibesis algummen dharma elbegen mede ehima bisna wadaganwa kiit qur'anuga mi adawatirna hanga qur'ane goitta Allah subhanahu wa ta'ala ebay dakwadu bafa mi dakwadu baf me yiruga shaytanaya mi jinninge shaytanna kanta qur'an go besabeg dakafa emme gote e Allah subhanahu wa ta'ala hadaru rakatar kan edum den enun ebbes goten nonane ekomoko mi insinge shaytanuna agumena tafatu ge gotum muqabala kore vidane emerta mam ke mi kan nasihat de vidane nasihat dige en islah kore vidane islah nuwajjiya den harkosh go amal kore dana adab de vidane uquba de vidane emis islah nuwajjiya den ham bortanga agumena difrad kurmati nun tafsi ingidane den adikobato emihun agummen tere geneveto emihunna agummen getere awmattaka hijjes mattaka agummen laris de vidane nyar salaka muallafat qulubuhum emihun islamana kamuge dahwetaka agummen ufadfa emihun islamana kamuge umidu emihun attaka agummen hedokogen hewmaka geneves dan ekama mi evves kame jinni shaytan nakan kamakun dan emihun nak kitame taarif kures emihun ekala agummen getere miyako taarif kallima algommen nikam boda ekala e taarif kura miha benu kame kolle dene ko jinnin shaytan na taarif kures emihun hama emihun ge nuba gotu gati bene nulfa gotu gati bene hama egot ko bes hewmaka emre nanane emihun taarif ko gen khushamat ko gen nanane emihun rishwat digen nanane emihun na hewkame ko den mon gen nanane ebbes goten nanane emihun nubakam sumbakam algommen salam bane hame kan Allah subhanahu wa ta'ala hadratum wa himaya edum fiwa en ebbes goten nonane ehimima abadwes qur'an go onnani shaytana ge kibay enag nurakalu enag wasastakun Allah subhanahu wa ta'ala hadratum himay edeshe Allah rasulullah kfana Allah subhanahu wa ta'ala bawala wa hayiga mulimis onnani egota imma ngoni wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billahi innahu huwas sami'ul alim
هذا الله سبحانه وتعالى رسول الله فان منغني شيطانا آس كليك فانم وسواس دي حلالا مسيكو فيكم غاوانم كيت الله حضرتم كليك فانم ركاتر كاي دوراغ نواشي دغني آيتك منغني وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم ها اما امير اك شيطانا آس كليك فانم وسواس دي حلالا مسيكو فيكم غاوانم كليك فانم الله حضرتم ركاتر كاي دوراغ نواشي أديه آتك وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون مي هريها آية قامس ميانغوني إكمك كونكم كتو الله سبحانه وتعالى حضرتم باقي هو دوما إما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كمعنى كي الله سبحانه وتعالى حضرتم تمنى ركاترك إدمي الله سبحانه وتعالى حضرتم يلا حماية إدمي إيه كون اتشكن باكم كنتو لعنة اللي بيجي معه رحمة الله كنا ما شيطان أجن باكم أميما الشيطان أقول من ديني وتم بسألكم من حلالنا وين دنيا بيكون تسلالنا وين نوريها كم يكرمتي قالكم من أوتي الله سبحانه وتعالى حضرتم واجدهم إيما ابن كثير بدالوني شيطان نباكم دروه اللي بمتك الله سبحانه وتعالى حماية كلا ركاتكم فيما إن إبس قدك إنسانك نتي إيما इंसान कम गवाना मतलब जिन्नी के शतवान इंसान के तरीके तिबे नुबा मिहुं एबी हुन बाइफार हेयकन तक को दिनीमा एबी हुन असर को गें रंगल मगे आसाने ए हिसाब की एबी हुन तबीयत को हुन्नाने इंसान को तबीयत को हुन्नाने हेयोगा कंता अल्लाह सुब्हानहु व तआला फितरत का एबी हुन उफदा फायरगा फितरत को उफदा ने फितरत के दीन को मतीगा ए फितरत के दीन के इस्लाम दिन एमा एमे नुबा काफर को सुनान हुन्नाने हेयकन तक एमा अलगम में काफर होंगे हम एमे नुबा नुलफा काफर होंगे بعد تكيم مدارس أقول من فلان أميهم بس بايفار هي بتك فلان مطعم ابن عدي كيتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعت الكندين إكمل كأنهم كفر كمتي كبرين إكتن إتب كانت تكأهم برينجنا إكمل مين جنين الشيطان أميهم فطرة جالس طبيعة جالس نوننا هي كمان إهما أبو دسالكم من الله سبحانه وتعالى حضرته مي واقع ميادن جهني إهما ابن كثير من بدال وني شيطان جنين الشيطان كبين ركعتر का होद मट्टका कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुआ को दन्नो मट्टका आगमन अमर आसमनी सबकी एमी हुन्नकी रिश्वत कबूल कराबे नूने एमी हुन्नकी एमी हुन्न कोदवे हुकम के सब में एमी हुन्न असर कराबे नूने एमी हुन्नकी एमी हुन्न तबीयत गावस एमी फितरत गावस नुबान लफाविक वाबेके एमी मा एमी हुन उफदे फरात नूनी एमी हुन उफदे फरात कर अल्लाह एमी हुन बस जिन्नी के शैतानो एमीहुम उफदे फरात नूनी एमीहुम मत नुकरवेने कंट्रोल नुकरवेने एमीमा मीमाना इबोते कीत कुरान के तीन आयत गासा दें तीन आया मी इब्न कथीर में गनोनी बिदालवनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला में खुदिल अफ़्व वअमर बिल उर्फ़ सूरत अल-अराफ का खुदिल अफ़्व वअमर बिल उर्फ़ वअरिद अनिल जाहिलीन अल्लाह सुब्हानहु व तआला में कलेक फानो अफू करब इख्तियार करब अफू करम गाहि पवाशे अदि हेकंत का अमर करब हेमगा अमर करब वाशे अदि हेव बतुगा जाहिलुंग किबैन एकर वडा गन्नवाशे इब्न कथीर दान मी इंसिंग के शैतान ना बे बतने माने कि इंसान ना गले बतने इंसान न अलगन में फरतमा अफू वस कुरानी दिन एक फोगा मी हुन हेमगा गोवालाने दिन एवर इस्लाह वजिया दनस हेव बतुगा मी हुन दुरहलवाने हेव बतुगा मी हुन दुरहल हिसाब रंगलवाने मी इंसानों का अदावत ना बेत अमल करो के एकम को दिन हम जे के मति जिन्नी का अदावत ना बेत अमल करो के मियांगोनी वइमा यनज़गन्नक मिन अश-शैतान नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाहि इन्नहु समीउन अलीम मियांगोनी शैताना कलेक फान हेल्लुन तरकम वसवास वरकम दिन में मसे को फिकम का वान में कलेक फानु हद्दा कलेक फानु Allah subhanahu wa ta'ala hadratan rakatar kan edwara kan washe ini eklange asawdi kan wadnodi kan waras kalange den ha mimana miyanani surat fussilat ga Allah subhanahu wa ta'ala ngare wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a heyo kama nubakama bas hale ga hamama ganwane ade bisna dana furta mengoni insanun naam id amal karam yigal heyo kama nubakama egot ko hamama ganwane idfa billati hiya ahsan kale gfanu idfa billati hiya ahsan कलेक फानु हेव कंत तकुम हेव गोतुम नुबाकंत दुरकुर भाषे माने कि नुबाकंत कलेक फानु कुरुमते हुशल गन्न बगुतुगा कलेक फानु हेव गोतुगा साबित हुन्नमु नोत एक मुकाबिलगा हेव में कलेक फानु किबे कलेक फानु किबे हेव में दक्यमु कलेक फानु हेव कंत मातर कर भाषे नुबाकंत मातर कर भाषे दिफा कर भाषे فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم إبتا نباكن توق مقابل قاس يوكم كليك فانم دكيما إيرون إكدا عداوة تر ميهاوس كليك فانا ميها كادمة توق عداوة تر كان دشمن كون ميهاوس هما غير رحمة تر إكوري كبدل وجه هنگادانه
مي وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم مي كمكي عدي مي قطع كندا كرمكي مي برك كترين نموني نوين كمكي عدي مي أخلاقي قطن برم ماتير نصيب اللي فابك نوني كنت نكروين قطكي عدي مي أقول من إنسان عداوة النامة كان تكرهون لك أمين كبير نباك ما فنجيا أقول من إيه مقابل جهيكم القرآن إكمكو شيطان النامة جنين شيطان النامة كان تكرهون لك بيدك موتي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم شيطانا كبير هلون ترك ما وسواس كلمة كذا فانا كرمة وجيا الله سبحانه وتعالى حضرة ركعات لك دراك النواشة أن الله سبحانه وتعالى الصور جنوا كلامه هذا دنو جنوا رس كلامه ها مي معنا الله سبحانه وتعالى سورة المؤمنون كم يجنوني ادفع بالتي هي أحسن السجئة ادفع بالتي هي أحسن السجئة نباك أنت تكليك فان درك رباشي إيه مقابل جا هيك أنت تدكيومو مي إنسان نابيكتو إنسان عداوة نابيكتو نباك أنت تكليك فان درك رباشي إكمل كريمتيجا إكمل مقابل جا كليك فان هيك دكيومو نحن أعلم بما يصفون الله سبحانه وتعالى يجنوني ميهم أسفكرون تا أم مردنا لكم أفراد كتير من السكان كده دين ميانغوني الشيطان نابيك تكون تكرم بيجا هذا الجنين الشيطان نامت تكون تكرم بيجا وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون هذا دين الله سبحانه وتعالى رسول الله فانا ميانغوني كليك فانو هذا شيطانا كبين أن وسواس تكا شيطانا كبين أن هلون تكا إفاد إكانت تكون شيطانا كبين جنين شيطان كبين أن هلون تركما وسواس تكا مفتكان تكون الله سبحانه وتعالى حضرتم هذا في من كليك فان داو كراس كلام حضرتم ركعات لكن أدوراك إنه بفتح بدال واشة هذا جنين شيطان اتكتي أهرم من قترين حاضر ومن بس حاضر ومن لبيدان نركع لكم بس سلامك أو الله سبحانه وتعالى حضرتم هذا واشة إما مين جيتك جنين شيطان كبين أقوم من السلام بني هم يكن الله سبحانه وتعالى جباغ كلام حماية كلام ركعات لكن لبيجيا إما حماية نهودا تبا الشيطان الناس أقول من قبل بدجية وتقول من قبل عرافية إكم من ملامن حقوني هم يكني أقول منا أقول من إكم من مسؤولية فلنجهني إهما شيطان أقول من قبل السمار يدي في جاء أقول من باني فافريكم قا وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته